La kamtar sula la sula bu totor sentir MPP wa abtala sek zame ya zaman ta pusro bangetina wa kenga kodoro bulkiam province tala de mode bayir foot na kam tig la wotone wakat kanga kwala tengaramba ratiti sab solom bam garata musi na man barrage bayir television get bala kirada bay fangil kepne wotonde timonto wakata yibaki ba fo bayir television zugo yasida bangetu sul kasang ning singeta lakamtab sula bu totore la sula senten MPP wa zaman darabta la sek kasanga ya Jean-Pierre Gengane za kasanga pour l'obsectaba l'obsecas nam pour septab tabo la bien pour taba zaman tuomde ne de kam fansen 15 of menga la kamtab sula sin yikke se bakab soka to bana kyangan to nyak te nyakra yi sababo bam gataba bam gumtaba yi sababo to to ko nyak bam da te ne ninga arok ma krise kabore to le bang Burkina Faso tenga tawor saba ren zaman tenenwa to nif kuras manu labsin sektaba ren se ne ne so wandika kwesa Abdoulaye Mose bam wini kam tibam kwese ya pus barak zame la kam tab sula buto tar sin 15 menga absan wa sekataba mi kam ta konsum kulbali ne sungal watar zinde bene il pam venam Elise Cabré sekanga pora MPP taw damba sembe kadio ga yimi nan serab tabisa ada hanam pus baraka senkene tum ningab son tume senkene fot lamba sin zindi si pour le cura sans pisi la yib son lore 5 tenga na biakre la député la mayakra association la matoma campagne wa sa wen la bam nyinga donc les soti luna te bolba nam ko se barka ne bin 15 to te plena rock mat christian kabole ton pam en kukawa te député la ma ton pam donc ya yen wane tiris kanga luna ya nam ko barka ne zamen tumde la wuni te tumna ketame voilà donc te le kelengar ngataba for kalle tin wata bi soma yiri ndoba ay mi mti association la man toma bamme toma me la bamme la tan yaare yami amti mini dam nta nasi zin kane association la ma demande formation lamba tab sidi to tab na songo lam to pam formation lamba la ble yaare ne wala sinkene wala sama wenge to ton tome la ble yeti yami mti wuso fa le ya ngodo bonno futa mo ha futa table deman kana ti gone rage ti on de sam dama ni organida bo modati aton mo ha futa la ne ba yera ne wala fet sa wuso kanwa de asina son ton marama son wokodo ba tab tobe ton pam ne tabra futa ti ligre pa de Burkina Faso kana yala ken wala bsan sare bumbu so pa mana me len yatile to poni bamba barka la bosro misum hampalinsa norin sona kabe time damba vote kitata on wate barka Elise Cabré et c'est politique ko c'est nantala men kan korro bulkem province on woni ke te tumni sin berasma yabsam bonti talande mode nagam seka ned kam fan nagane bayir foot bayir ten kwamba nagane bayir tedo rin sen tum kanga wini gam tia sen sen tul sen kap sen tul nef ki pipirare en toranta tul ki urasma anase la sen nen sen dawla tum kanga a Pierre yam yogo wini gam ten tum kanga bamra sen betawre yab tongon tie il bayira foot na keng tawre lab tongon tie nem ni sen tum dop tumda te sen nen sen tum dop tumda ya sen sen lam kwada en toranta sen guru da huida lamda en toranta sen wogoda sunda en toranta de ning snandi kan so te le fugu bam fangil keprata telgo tie Burkina Faso arzek la wotone rinde tunindaga tie nguni gri ko so lami kam ti sai ne Saint Pierre yam yogo Pierre yam yogo sai nen tum kanga optique nen kida yiba nya banyokse bangetia assemblée nationale tawar saba Alassane Bala Sakande ampa directeur du cabinet sembena zakanwa alagi Seydou Zagrelaptiknya bam wanyak tumda siso pour bala wotone rinde nan kila kane bayiba mi kam tibsan wambe ko ga lido badini ne Draman Dadian et que l'Assemblée nationale tawar saba Alassane Bala Sakande ton waka kuduruna ti kuduro biga yimre GPR man bonti talent de mode nan ning faso dan faniwa ndakan wili faso dan faniwa hantu ndi man buninga fa ya ne sotu ton wa ilwa me yen na me
et wuli ga meti faso dan faniwa den da tin riyame ti ton me hen do mi ki ton banga ti ne ba tabo sulata enge faso dan faniwa ile tani runna ti runna tabeni yam lero singa ye singa kudum noa ati ti hansara kunna nanamsa do ba le mi ti nanamsa ya yin labiyera alti ya somame mpuda revolution sahame ton na ba sankarme da yila meti bi le faso dan fani ton hal taraso labiyera yime ayi soma tani runna taba soba ya president of markisia kabore ti yen na meta hande be bu visa na sa Burkina Faso zifa hande be da ya nasa temse ya na America baba he na yok photo ti amboda na yende gi da faso dan fani bale minti yen yasa yen ya tungu jiga metu tumna ya nere tumna kitame ti ne bu sokto kem pam tumde ka kwara ko da lamdo para bu munyi de me para me wu da me ti taye dam sete en aya soma haruzugo yare sotu ton yeti assemblée nationale ton nandi ka assemblée nationale yura wana tumna am kebe nimi ya halla sa tumna dar ko menti tumna pambarka kumda wombisi ko Burkina Faso fa Rene ya san gesne ba yiba banyok sa yiba ner kam fane fugo tarada sande wo benere rin to kele gadete de cabinet sembena zakwa alagi sayru zagre la geba mi fugo itara yamle ko kwesala wotone ton yanda meti ton parba wo shunda moden ningla wo fu pora ya bum hantar nyodo la tar parka ren soti ton nyakra mana se yetna mana rasandara di parba ton pa me yeron ko fu poro di tayera mab modon yeron ko so futu un juesse bebe hana ndatumani ren soti ton geta ton faso dan fani warundo apanga yi ya wusgo yiti Burkina la hambe Burkina tinga suka la rala ton me man bu mun passe na yile ti ni buide ton bangala ni buide ton tien pour ti passe a chitam ti ne bu so le passin salami par batum ne kam pam da to matayera ba pam da to ma donc chitam ti arse kapa har Burkina Faso rala ton me ton mani mi ne ba hantum da na yiti to na ton yisu rige ham ti a nora yi no sobla tum kanga tumda e tumda tarara sandi e to ko same president di Faso nyak yama yeti kuduna yi ton lamda natenga ya tile ti lozin se sambe bi tumba mba bebe ti tayera mba sipakaba wuguda ti tayera mba sentin ti neba ningde ninge wa president di Faso ya ton funkanga gando anduni ma fa pokoma ti tara sanda arende reng kelaga dening sem bologa tom da dening singi tum da tawar saba Pierre Yamoyoro rapam directeur de cabinet ko ese arende singi ko do mosa na wa saba tiang nuwa tiang bebe te bonti kwala bangati kwala baraja suntuka aria senjeme revolution wakate la haya mikam te wakat kanga bara hata rezulese tibara hapo hinye dabe anyera me renti le rezulese ko tianga ramba bala baraza yeda sana ngese nebsen da tik baraza zarab zakso bandam sonda wa tik na baraza la hanton dung ni sipara ko baba me pam bumbu en songro me lab songro zakramba rende sinzinun ko ngona papa msongra biyerem tuma se ba soka ndenga ngada bumba bamba nan singa bara mana gare tiri le blo ko por mosa obna gese telo nyaagare songre sunton yugo bakari to ko ngosong bamba rendia dimbuida yik nyalse hayner kam fan tang kuguri obna ngese bara mana gare ren mi kam te son wa kuga andong ba ku da longera wonda en 50 ka landri so bamsin de bene e to kam pam venam elise kabre bamba la wotone kwala ni mbuida yi wusgo rapa paraba kombisi anna kwamba bala barrage kanga handa tuki ya alfo revolution sasa kitameti tanda yeta la pusoka a pibra mele kawgame nimbuida sinyiwa yasna yile le barman barrage bambe sunto mana teka yum je ka opsada nada tabun tutenga man mam had bulman o leti ya bullad manda baraka ya bulli tudum mam had bulla te do pamte nasara wa war kan na songro nasara wa singre barata mano nasara wa ya pe ni mbe hala bon na kamtenga song ne ba ne bon ne barata ramba kana wa song ton katib na man barata
wuma zarame mun kat kan tiya nimbana ya bulle da mania ku an to fa ya bulle to nan pa mate mun nam na son ta wa ma ko ma tiana mo ha se ka dabar mano bangalo ya soma inda ha walo mo ha a kawome an kawre mo ha go ni ramen wani mashi wani tumda mo hanna man ka woto mo bala handi bala tala nyede ban wate antal nyede wato wanna atu tu yum la som la rana sidi jule sidi e kuma wan same tini ba men zin men na ka yo pusuku ti sun samson ko tenga fa zan ina kiti ni banyata me de woto ya han zin wa kat fa puisque mairie wa PCD wa 2013 et 2018 abla ninga la be ne tabla son ton malabala ainsi le son wa yina teni yalsame ya nipson naman bam ko bonu antum zero barrage sera kitameti barrage sanyere ya zule kasamse la handenge ti mairie wala tenga tawadam wa arbamena singam nen sidagare rende barrage ya tenga arze ka barasa wale boto na le bazule sanko rende depsen sing tomni nga tendam ti ko sa no momenton songba remi ya nen ko ala barrage ko sa namba se ngune kibaya nebni sin de machine ma yerbanga ne pour un port se ne kam fa fonda toma lana tampo di fa gel kepi la kanam bil fo mbala tambura umo wodi sanne ndelle onon sakirabe am pulako tawabe joni ono ndara suudu télévision Burkina Faso RTB jam nyallu don sakirabe ndelle ko habbude e kumpite meden handen o kebon famde dum wono joni o ka noga e tati lewru avril gonde ndum nyalande daranade fa hande remobe e marobe jo'inte le hibere manga ton en sigiloji didi puddama ndelle sakirabe wakkati onen kambe sukabe kayebe Burkina Faso fu kambe di be jiddi tawede leifa hande jogogol laamu leydi ni dum wonno ko be ngari be ndoki ndelle sakirabe en garan kattinen kibaruji meden di e yaade dum wonno kwala ayo ndelle kebon famde ton en kambe du be darani fa hande no be gatta de be mu'ina weenuma e don ndelle bismillah modon ndelle onon sakirabe mi do holli on do e balde ko bal hewtata noga jon ndelle nyalande dum wonno daranade kambe remobe e marobe jo'inde dum wonno le hibere manga to dum wonno noga e tati lewru avril gonde dum o battare laamu daranine fa hande ndemdi kambe wonno hawjinabe gollal ngal en ndelle hannen o en be jo'ini dum wonno waldere darontonde fa hande hawjide dum wonno gollal GNP ngal ayo ndelle ke bon famde jo'inire waldere nde kanko Salifu Wedrawgo batta laamu ndemdi om kanko makko kanko jaati wonno horeje dum wonno waldere de ndelle fajin hande do Amadou Ilbudo kambe oloda ino tawno tom nodden Boubacar Boli marobe e ndemobe ko watta kemmede jeegon wonno ko pottoyta kawrital mangal ittanangal be yimbe nokku gallure manga wana ujune e kemmede joyo hano duubi paltidi ni gasi yo ngol kongol wonno ko addibe golle majjum yottini yeso kokkobe kibaruji hande mbete hano yimbe kemmede jeegon gollobe le golle maral e demal be keban lawol be kawra e horejo leydi meden fa be pillodo noy ala haali demri e maldi wori hande en noybe kajora wallirede ko beedi don fa handen hano lumo mango do guure e kujje waddeteno na holline na sotte dum du ittama dum wadata hikka so wakkati on waroy ndelle hano kalfinabe gollangal yo happa balde sappo e joy tan wonno ko be jogi fa be tilo segilanade o wakkati ittanado marobe e ndemobe leydi Burkina Faso batta laamu darono on demri Salifu Wedrawgo heddoke bantoken be gada anya be golla fa nyalande nde laato ko moƴƴi na hokka marobe e ndemobe e miccinde don yo noga e tati ndu lewru wonno ko ittana marobe e ndemobe Burkina Faso yo gallure manga dum wadata
ayo fofo maɗa ndele Boubacar Boli Allah hullu en ndeɗo ñalane ndelle sikiraɓe en jaaha yeeso kalen joni o ka haala politique ndelle parti politique joguiɗo laamu hande ɗum wonno MPP ayo ndelle keɓon famde ha ɗum wonno kenga nde en ɓe joƴƴini ɗum wonno meeting mabɓe fa ɓe jetta ɗum wonno yimɓe ɗum wonno joni o ka baale daraniɓe fa hande hawrudurde yimɓe wakkati nde propagande ji politique woteji partiɗi ɗi en ayo ndelle kenga nde en wonno ɗum wonno nokkuru to wiyete Jean Pierre Gengani toon e wonno toɓe kawri yimɓe hooreɓe baale ɓe en faɓe jetta ɗum en e golleji muɓɓen kenga ayo ndelle keɓon fam do ɗon Konsum Koulibaly Soungalo Ouattara kamɓe wonno ko tawno toon kenga kettuneɗen fa hande Boubacar Boli. caggal yimɓe MPP e heɓude laamu député Abdoulaye Mosé e gollidoɓe mum e les politique ɓe tawama ga fa ɓe joota yimɓe jaɓuɓe cuɓiɓe fa ɓe keɓi addade leydi ndi hande yimɓe ɓen yo jooɗiɓe gallure Wagadugu e mangal muɗum yo rewɓe ni e hooreɓe baale jaɓuɓe ɗotiri MPP fa heɓi laamu kamɓe en keɓi teddinede se sont donnés ils ont joué leur partition komin jiɗino ɗum min gaɗi ɗum ɓe daroken ɓe gatti baka maɓɓe ndelle nde ñalande min ittano ɗum fa min jetta hano baali ɗum wonno jaɓuɓe ɗotirɓe min fa min keɓi laamu. Merci aux associations pour tout ce qu'ils ont pu faire. ndelle ele kawrital maɓɓe ngal ɓe keddoken ɓe gaɗi etu hano golleji keɓaɗi golla wakkati filade laamu nde ele gallure Wagadugu ga ele ɗon hano ƴettuɗo konngol dow inde baale ɗotilɗe ɗum wonno MPP wakkati majjum e filade laamu nde ɓe keɓi hollitinde ke kamɓe du na ɓe noddano yimɓe fa na keewa so MPP waɗino kawrital propagande wotteji kaytiloke amma golle ɗe na keddi fa hannden sabu iɓe cegilano suɓuguji garoji ɗi fa hande ayo ndelle sakiraɓe miɗo holli ɗo en kamɓe sukaɓe kayɓe jokkolɓe ɓe kamɓe ɗi ɓe jiiɗi tawede joni o ka ley jogogol laamu leydi nde ndelle ɗum wonno ko wurti ko nulaɓe mabɓe ko watta hono sappo ni en ƴuwi ley région ji Burkina Faso gari kawri ɗum wonno fa hande garɗo dow inde batta laamu daraniɗo fa hande golleji mabɓe ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en kenga ɗe kanko Sébastien Zongo ɓe tawno toon ka ɗoni o ka nodden kanko Oumou Diallo o holla en ɗum wonno ko kamɓe sukaɓe kayɓe ɓe baddi e hooreɓe ɓen yoɓe sukaɓe suɗɗuɓe sappo anduɓe ko e muɗumen ɗuuri ndewguji Burkina ngari fa ɓe kolla ko haɓɓi hoore maɓɓe ndelle ɓe kolli ke kamɓe sukaɓe suɗɗuɓe du na hani ɓe gatta fa hande baka maɓɓe e hawju leydi nous leur avons rassuré de notre disponibilité min ballini hakkilloji maɓɓe ke min gaɗan ko min mbawi min gaɗan ko ɓe mbi'i min gattanɓe ley ko min gatta fuu nde laati haala kongi nde laati haala politique amma wona battare sukaɓe tan darani ɗum ça ne dépend pas forcément du ministère de la jeunesse e bangal majjum ɓe sukaɓe kolli ko mbawi e ko haɓɓodi e ko ɓe ekintina dago hokkude kibaruji wadde silma moƴƴinde naata silma ma haala e tawti fa hande hollude silma vidéo ji gonduɗi kongi tindinoji haala jam e potal. Le message que j'ai à lancer à mes pères c'est kongol ngo jimmi hokkude yo ngarade sukaɓe tinno kawrita fa min fuu min jottina kongi sukaɓe woɗi min golla fa ɓeydari waɗa nder leydi me dans le développement du Burkina Faso jeetataɓal batu o waɗa kana e bangal projet gollanen jam ɗowten kongi sukaɓe e ɓeydude fa hannden ande maɓɓe nde golle ne darana saabe ONG Interpes o ONG daraniɗo fa jam tabita wonana Genève leydi Suisse woɗi mo golla nder leyɗe no gay e go'o gonɗe ley adunaro ayo ndelle sakiraɓe kantiɗen kibaruji meɗen ndi e yaade ɗum wonno hiɓere Kuala ino tawa ley commune Saba ayo ndelle keɓon famde toon en ndelle yimɓe hiɓere nde en ɓe ummake joni o ka e filanade fa hannden hoore mabɓe tawe toɓe keɗɗaki fay goto weenu mabɓe ndu en jaari ndi heewi ɗum loofal heewi ɗum fa wawa darnude ndiyam kati ndelle ɗum saabide kamɓe ɓe ɓe kooƴi aadi joni o ka utude weenu ndu e dow nafa mabɓe saabu deyi koreji kewɗi ina nemo e dow nduɗo weenu keɓuno ko gatta ɗum wonno sardiŋeji muɓɓen ayo ndelle keɓon famde koɓe puɗɗi gollal mabɓe ngal ayo ndelle dow ɗon e fa hande kanko Nongo Bakouda e fa hande ɗum woni joni o ka landiri somi kamɓe wonno ko tawno tom ka nodde fa hande Oumou Diallo o holla en ɗo en ko kamɓe yimɓe Kuala ɓe no won koɓe goni ɓe golla toon barasi Kuala gonɗo le commune Saba ñiɓa kana wawtu révolution o barasi ko ñiɓiranna foti duuɓi woronje hannden
ndelle saabe ɓooyeefi e wakkatiji no gorrini en o barasi fuɗɗi ina bona woɗi seeno du na naata ley o barasi ko feeti ɗum on gi'i du diggol ngol ina wonana ina faatu joni hano barasi ndu dalɗe leem joni ndu fadde fa yimɓe ɓe kawra ladde ɗe ɗe gaɗa barasi ndu indu jogui ɗom ka sanne sanne leydi ndi no jogui ɗom ka hikkale ndiyam ɗam manki sanne luoji ɗi ko fecce majji fof ko bonni yimɓe ɓe fof kawti jii joom leydi ndi ɗon naaba konga kolanaba o hokki laaw zendiji ɗi ko mbi anno to ɗum na woni caggal muɓɓo imo ɗowtiraɓe ɗum wonno ko yimɓe ɓe ummi ngari coppi leɗɗe ɗe mbuli nokku o puɗɗi golle o ina ɓofta kaaƴe ina place o lugge ina ɓofta leydi ina place o lugge ɗum wonno sababu gollal ngal ndelle saabe majjum golle kewɗe gollatake toon gati woɗi pamodo fa hannden ke bonande o barasi na laatani himɓe toon mettorgal sanne sabu ko foti galleji keme 5 fuu mburana dow golle li'eji golleteneɗi toon ndelle saabe majjum himɓe ko ala ummake darake fa moƴƴintina o barasi no ɓe mbawiri wayri balla moɓe pilotono e juuɗe commune Saba gilla hitande ujunaji 2013 heɓaka joni ka yettude Allah e heɓude darade e yeeso weerɓe ɓe fa yimɓe hooreɓe leydi maata saɗɗa joguiɗo yimɓe kola o emin bullito yimɓe ɓe fuu neɗɗo fuu imo wawi emin ɗaɓɓa ɗum balla sabu minen dow golle min goni womi yimɓe weluɓe wallude sabu yimɓe ummi daari dow golle muɓɓe ɗum wonno sababu dalnimin e gue'enangue joni wona rafi golle wona hungade ko golla wa heɓa min kawta moƴƴina leydi ndi fa sukaɓe keɓa ko golla needu keɓa ɗo jara ndelle haala majjum no woni e ley golle ɗe commune Saba anni gollude ley hitande ujunaji 2021 fa ya ujunaji 2025 ayo woɗi sanne ndele an Oumou Diallo e Boubacar Boli min jetti on sanne golleji moɗon ɗi ndele sakiraɓe ɗo wonnoto kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannde ɗon soni Allah jaaɓi fof kanko Soungalo Ouattara o waran o jooɗoɗo em ka fadde majjunga sakiraɓe Allah ren e reena leydi me reena kureji meɗen kirten e jaam fofo moɗo jokulu mun kɛra sababu ka se ka min MPP bilasira a ka politique munumunu salo wagati la ka taa kalafili mun tɛmɛna an ka jamana kɔnɔna na o ka ci jokulu mun sigin no Kadioko mara kɔnɔna na o ye min MPP ka bureau politique o ye sababu ka se k'o lawele ka se k'o waleɲuman dɔ ko ni ce kunu ka ɲɛsin ka taa an bɛ taa ka taa bɛn a b'a dɔn ko min an bɛ taa bɔ kɔ la o ye ka ɲɛsin Pabrika cɛkɛda dɔ la ka yira k'a fɔ ko min ye olu ka barasi jɔla kabini de révolution wagati la sanji 30 ani kɔ de olu bɛ weleli kan bɔra kabini san 1000 ani 900 ni kɛmɛ 93 olu bɛ weleli kan bɔra san 2000 ani 10 ani 3 olu weleli kan bɔ jango ka se ka filɛ u se ka an ka olu dɛmɛ cogo min na ka se k'u ka barasi lakura weleli kan ma jaabi o la olu yɛrɛ taama bila o senkɔrɔ ka se k'u ka barasi dilaminɛ a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka taa kan balima Burkina Faso télévision kanubagaw aw ni tile aw ti yɔrɔ si a b'a ka jabaranso kabini a ka fabara Wagadugu bi arabadenw min bɛnna an ka funtɛniba kalo tile 6 ma san 2021 kɔnɔna na ani tile an bɛ taa daminɛ ka ɲɛsin ka taa min ye MPP olu y'o ka politique jɔkulu o y'o ka weleli kan bɔ ka di ka se ka o waleɲuman dɔn mun kɛra sababu ye ka se ka jɔkulu mun kɛra sababu ye ka se k'o bilasira munumunu salo wagati kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko min Kadioko mara kɔnɔ kɛra sababu ye o 900 o y'olu bilasira ka se ka fili o ka se ka baarasenw kɛ cogo min na ka se ka ɲɛtaga di o ka politique ɲɛtaga baarasenw ma o senfɛ o kɛra kunnawoloba ye ka ɲɛsin ka taa o kan ka se ka fɛn wɛrɛ kɛrɛ dɔn an bɛ taa lajɛ ni Kɔnsum Kulibali ani ne yɛrɛ ti ci de o kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. Masa kalafili ani lasigi kalafili tɛmɛlen kɔ ka ba don MPP ka politique jɔkulu min sigilen don Kadioko kɔnɔna na olu ye layiru ta ka se ka fili o bɛ se ka to u ka kalafilidenw bisimila cogo min na. Association lo i baara kɛ ni MPP ye campagne tɛmɛna Rochmark Christian Kabore ko an ka n'o fo wala an y'a daminɛ a ye ministre kumana an y'a fɔ ko Burkina Faso yan ka se ka muso ni jigi tugu minnu b'u fani dan la ne an ka man k'u ka faniw to yen musow yɛrɛ ka fête lo ka musow ka faniw to yen ka taa fani wɛrɛw san jamana wɛrɛ ka na n'a ye f'an bɛna banba Rochmark Christian Kabore ko musow ka fête lo u kan k'u ka fani le dun.
nin ka wali dɔwɛrɛ tɔ k'a fɔ ani ce kunu ani ce bi o tɛ dɔwɛrɛ ka se k'o waliɲuman dɔn sabu o ye cogo dɔwɛrɛ ka se ka jamakulu ka fɔ ɲɔgɔn kan o kɛra sababu ka se ka jɔkulu 9 ka se k'olu basigi ka se k'olu dɛmɛ o ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ. Sani campagne ka daminɛ an kun donna kinw kɔnɔ Wagadugu ani Bogojulaso ani Burkina fan bɛɛ fɛ ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu tɛ parti politiques kɔnɔ ko k'an dɛmɛ ka se ka o ka carte d'électeur kɛ ka se k'an dɛmɛ ni campagne tuma nana se an ka Roch Marc Christian Kabore ni MPP ka campagne kɛ an ka se ka Roch Marc Christian Kabore voter fana le 22 novembre vote tuma sera sisan o bɔra caman ka taa Roch Marc Christian Kabore voter ani MPP donc an ye o baaraba min kɛ o tɛ politiciens ye an n'u tɔɔrɔ kɔ donc f'an k'o lajɛ tugun k'o fo k'o waliɲuman dɔn. O ka kɛwalew kɛra sababu ye ka se ka politiki jɔkulu bilasira min MPP ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ kalafili mun to a ka se ka sigiyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ an ka faso ka politiki tagama kan. An bɛ taa n'an ka jamana tagamacogo ye ka taa kibaruya siraw fɛ an bɛ taa sisan ka ɲɛti ta WILPF Burkina Faso groupe Burkina Faso olu ni Danois jamana olu ka baarakɛda min sigilen don ka taa caman bɔ ko fan fɛ jamana kɔnɔna na ni ni kasara bɛ yɔrɔ min na ka taa kɛlɛko fanfɛla la olu ye ɲɔgɔn ɲɛba sigi bi Wagadugu kɔnɔna na ka se ka hakili falen kɛ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka fili u ka adamadenya bɛ se ka sabati cogo min na ka ɲɛsin ka taa o kan ka se ka fɛn dɔ Madame Kabore Rosalie ani Madame Kabore ani Dawuda Watara olu ti an ka ci de o kɛnɛ kan an ka se k'o lajɛ. WILPF groupe Burkina Faso o ye baarakɛda min sigila ka taa adamaden ka josira sabatiliko fanfɛ muso hɛrɛ ani lakanako fanfɛ ani ka taa cɛnnifɛnw bɛ kɛ sababu ye ka se ka adamaden nɛn bɔsi a bolokɔrɔ ka taa o lakɛlɛli an ka jamana kɔnɔna na ani ka se ka ko jaabi ka ɲɛsin ka taa fasodenya min sabatilenbaliya tɛ an ka jamana kɔnɔna na. Gɛlɛya nin bɛ ka ko caman nagasi an ka mɔgɔ minnu bɛ région du nord la ani région du Sahel la o bɛ gɛlɛya nin lɔn cogo min na dugu tɔw t'a lɔn tan tiɲɛni jumɛn de b'o fɛ makosa jumɛn de b'o kan an bɛ gbɛrɛ o la k'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na janko o dugumɔgɔ ninnu ka lafiya sɔrɔ. A dabɔra kɔmi koto ka tɛ ka hɛrɛ lakanda adamaden ka josira Burkina Faso ani ka se ka baarasow bila sen kan maaw ka se ka miiri ɲɛnama sɔrɔ ka taa bɛn ni WILPF Burkina Faso ka baarasenw ye. An bɛ bolo don ɲɔgɔn bolo ka o yɔrɔ mɔgɔw dɛmɛ janko hɛrɛ ka segin ka na an ka dugu kɔnɔ ɲɔgɔnye nin na an y'o dugumɔgɔ ninnu bɛɛ wele an fɔlɔ taara ɲɔgɔnye kɛ n'o ye o yɔrɔ la a filanan nin ye an bɛ ɲɔgɔnye kɛ Wagadugu yan an y'o bɛɛ wele olu bɛ ko minnu lɔn o yɔrɔ la an t'a lɔn an y'o wele o bɛɛ bɛna o miiriya di an bɛna saraba bɔ cogo min na jango hɛrɛ ka segin ka na an ka dugu kɔnɔ. A baarasen jɔnjɔn yɛrɛ ye min ye don ka se ka baara kɛ kosɛbɛ o mɔgɔw ka miiriya sɔrɔ ka taa kusa WILPF Burkina Faso ka baarasenw kan ka se ka yiriwali don ka taa a ka ɲɛtaga baarasenw mun talen don ka taa musow fanfɛla la yɛlɛmaniw ka se ka don ka taa WILPF Burkina Faso ka baarasenw kunna min bɛ kɛ sababu ye ka se ka adamadenya sabati. An bɛ taa n'an ka kibaruya alibele an bɛ taa bɔ min ye Kuala ka baraji olu sigilen filɛ Saba ka cɛkɛda dɔ o kɛra Skobida ka cɛkɛda dɔ olu kabini san 2000 ani 1000 wagati la ka taa bila min ye 1986 ni baraji nin tun jɔlen don o yɔrɔ la ka sababuya kɛ degun tun sɔrɔla o fan kan kabini o wagati fo kana se bi ma don baraji ni a ma se ka lakuraya degun b'o kan olu yɛrɛ wulila ko b'o ka baraji fɛ ka se k'o ladilan sabu o ye welelikan bɔ kabini san 2013 kɔjɛw ma sɔrɔ ka se ka faamuyali kɛ Landry Somé ani Longba Kuda olu ti an ka ci de o yɔrɔ la nka n'o kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. A sigini filɛ nin Saba ka commune kɔnɔna na don min ye ka ɲɛsin ka taa Kuala o ye dugusɛ min o ka baraji ba jɔla kabini révolution wagati la sanji 30 ani kɔ de nin ye wa yɛrɛ k'a fɔ ko denw caman de baraji nin kɔnɔna na don o tɛ dɔwɛrɛ ka ko baraji bɛ dumuna ka taa cɛncɛn b'a dumuna ka taa ani adamaden yɛrɛ ka kɛwale o bɛɛ ye seere ye kabini o wagati la don o kɛnɛ bɛ o makoɲɛ bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ a degiba ye min ye baraji a tɛ se ka fa tuguni komi a tun bɛ fa cogo min na ka tɛmɛ o senfɛ o kɛra dusu cɛnni o yɔrɔ dugudenw fɛ ka ɲɛsin ka t'o kan o b'a ye k'u ka kɔbolo bɛ bɔsila ka taa don o don ka ɲɛsin ka taa fɔlɔ la maa 500 olu tun bɛ nakɔ baara kɛ nin kɔbolo nin kɔnɔna na bi o tɛ se k'o kɛ k'a sababu kɛ ji tanya o senfɛ baraji tɛ se ka fa tuguni o kɛlen bɛ ka se ka dusukasi dɔ sigi o yɔrɔ fanfɛla la olu kɔsɔn o welelikan bɔra o bɛ se ka bilasirali sɔrɔ cogo min na ka bɔ Saba ka Kobida fɛ o bɛ se k'olu bilasira cogo min na o baara sen o tun b'o lakɔnɔna kabini san 2013 fo kana se bi ma foyi ma se ka kɛ ka ɲɛsin ka t'o fanfɛ o la kɛ o ka baara sen jɔkulu min sigilen don ka taa min ye Kobida ɲɛtaga ko kunna don amano ko
ko plan communal de développement olu ba sigira sabuni san wafla ani muga ani kele akuna bana chese sa wafla ani muga ani duru obu kono ne kera ka bo olu le fe o yoro don mi kwala don o wulile kambora ka bo de me boko fe no bu se ko no blasra jango ne ko bulu ne barazine akase ka fanga soro kase ko lu sutara anga kibara laba amatabo mi dozo mo sikino wagadugo marala kadio marala o yesu basigi kaseka donzo ka barasengira sabuko dozo mo bava ko dozo suwai suyate ay wahloni kala lo oboka loni yasi kaseka kenya ani herese adama de machukom na kaseka famero korodo usunu kolena anga chide montumora polisa no ani alidu badini oluti anka chide o keneka ay misro kanadama onga soko laje ni suba ni loni ka suba de kanyasin kata o basigira ni enfer mi wagadugo mara konena ndo o kera dozo ka suye o kera sowe kaseka biero o yo yelema ko di mogoma kaseka bomondi mogoma ka dumunu ko yelema ni tudobra o yo donso ka lonia ko e o kera sobe do kaseka tani lomba ku saptenga o bi kwadio ko ka chekata do o signifie ni pabre ka kobda konena ka sanwo san donso bo boyorobe am yon kumbe ambe baroke ambe akilina di nyoma ko katanya fe o segila korlo ko lo kando ambalmanke sori ibrahim ali ayira ka foko korlo ko amakan kan nyinan ko anga se ko dambiski wula ka o yidonta sibiri don katabla intenado o kuna wulo sorla kata donso ka korlo ko no ka lonia o sabatila ka sika yira mola ko amake gondo ko yitugunu mo nyakoro o yikuna wulu baye o lu fe an ko ne am fuka bamale dossier ka do wadu ka tafo wadu ko fe parce que ni mo kama ke doso horole doso maganga suane ke doso ta atonyo ko muso nyini doso klelelo doso ka kadi nyoy ni femfembe nyogon demelo wulili kambora ka diuma jango kaseka chogo de warla chogo min tanno kata lonia ko fanfe kaseka jugo kele kabo anga jamana konna kaseka mo sutara ani kaseka mo lakanda kaseka benka bo jugo yo chema kaseka ko nyana mo sabati anga jamana konna ko ko tay mi kaseka kuna wulu soro do so kastigiro nyana mo soro anga jamana konna maloro kina fasotir son kalba amanga bika kuna fulu kuna chante nala ye sini yira namba osoro sokoma fufu konna ani klefeni wakati kile nanu kuna fulu wara akileni ba ani che akala jella ani kle